Nombre completo: José Rizal Mercado y Alonso. Edad: 35. Reproducción parejo mau. Profesión: médico. ¿Conoce a Bonifacio, el fundador de Katipunan? No lo conozco. Es usted un traidor, doctor Rizal. Oh, por favor, coronel. ¿Quién lo es? ¿Por qué dedicó su novela a un traidor como el padre Bordeaux? Además, su libro no limitable. Dapat tayo sa oras. Needless to say, I keep a check. She was a bad, bad, nevertheless. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. Crash at my place, baby, you're a wreck. Needless to say, I'm keeping a check. She was a bad, bad, nevertheless. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. Crash at my place, baby, you're a wreck. Thinking in a bad way, losing your grip. Screaming at my face, baby, don't trip. Someone took a big L, don't know how that felt. Looking at you sideways, party on tilt. Ooh, certain things you just can't refuse. She wanna ride like a cruise, and I'm not trying to lose. Then you're left in the dust, unless I stuck by ya. You're the sunflower. I think your love would be too much, or you'd be left in the dust, unless I stuck by ya. You're the sunflower. You're the sunflower. Every time I'm leaving on you don't make it easy, no. Wish I could be there for you. Give me a reason to hold. Every time I'm walking out, I can hear you telling me to turn around. Fighting for my trust and you won't back down. Even if we gotta risk it all right now. I know you're scared of the unknown. You don't wanna be alone. Isa din niya? I know I always come and go, but it's Sige all kaya, I can balik na Lang, kami. Please, lang. thank you. and you'll be left in the dust Paa? unless I stuck by. Sangkupan? Sorry, ma'am. Sebastian, nganong late na masad ka? Permi na lang ka, sige ka late. Tanaway mong attendance oh, isa na lang ka absinan, drop na ka. Sige na lang kag ka late. Bibay. Sorry po. Anyway, class, your next project is going to be mix of art and storytelling. For your final PIT, create or search for an artifact or art piece that you can relate to yourself through art. This project has two parts. One, a physical artifact you'll make by hand. Two, a written story or background explaining what it is and where it comes from. Sebastian, namino ka sa ako wala. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Dapat makapasa na ka, Sebastian, og PIT ha. Dili ko gusto nga malate na pud ka. Okay po, ma'am. Okay. Sa di akong buhatan. Sa jid ka akong buhatan, bay. Kato ka ang itong kuan ka. Yes! Ano ka jiti siya? Sakto na ba ka? Pangit pa kayo, be. Hindi pa siya perfect, be. Saan pa man, mag-add ka kung tinita-tita or sumana.
Saan na kung pwede maadaan ha? Saan na? Ita pa kaya niya eh. Tapos hindi sila gananan eh. Saan na lang. Ang ipigay siya pa eh. Dapat siya kulang. Eh. Pwede kulang ba eh. Dapat perfect ni. Dapat ganahan sila ani. Ano niya akong chance para mapakita sa ila akong talent. Dapat turungon ako ni. Unsa may plano nimo? Kanina ra makagtanaw sa imong gibuhat. Kabalo ko. Gusto na jud kayo kong magsugod. Unsa may papag sa imong pagsugod? Murag sayop tanan akong gibuhat. Murag dili jud siya enough. Enough para kay kinsa. Para sa tanan. Sa akong mga classmate, kay ma'am, gusto kong makita ko nila ba? Nagtuwa ka na makita kanila pag perfect na ang gibuhat? Dili ba mo umana? Dili. Mas importante ang tinuod. Kung sa ang tinuod para sa inyo. Saon man? Kung masuyop ko? Kung tanawon nila akong gibuhat, nga walay pulos? Pasag din na masayo. Pasag din na makita kung ang sa'y tinuod na ikaw. Unsa man kung gihatag na akong tanan, nga wala dyapoy makailan ako. Unsaon kung ikaw mismo ang maka-appreciate. Kung mapalpak gihapon, at least isulay ka. Kung usahay, mauna ang pinaka-isog na iyong gibuhat. Sige, tabangi ko. Pero unsa man na akong dapat buhaton. Naras akong mga kamot. Ito ba? Can you feel that light inside? Can you feel that fire? Can you feel it? Can you feel it? Fire. Can you feel it? Can you feel it? Fire. Can you feel the light inside? Can you feel that fire? Can you feel it? Fire. Pharmacopoeia. Alright guys, karon na inyong deadline sa inyong PIT project. Unta nagibuhat ninyo inyong best ug unta dili ko ninyo i-disappoint. Good afternoon everyone. Good afternoon ma'am. So kani siya nga artifact guys is mo ang gina-create bitaw sa ato ang indigenous people. Ma-remember pagyapon nato kung unsa sila ka-importante as part of our history. So this is my artifact. So small siya but there's a lot of meaning. You know, struggle in my family like that. That's all. Naghapon everyone. Sabot mo sa akong art. Pati ako kasabot. Maura to. Okay, our last presenter is Sebastian. Yes, ma'am. Sebastian, unsa man na? I-present na imong project. Yes, ma'am. Good morning guys. Ako ni i-present ako ang this broken robot that I made. So nakita ninyo karon no is na
naguba siya, natagak siya, nagpan siya, na-destroy siya, and not complete. It doesn't mean na not complete siya or damage. Wala na siya value sa akong life. This broken robot, nag-represent ni siya sa akong journey. Even though naay time na wala ko sa gana and down kay ko sa akong kagalingon, kay usay ka-feel na ko na di na ko siya mahuman. Even though inana ang sitwasyon ako, continue ko. Each broken part has a story. Kada parte naagiagian. But I believe there's a beauty in that. Just like this robot, it still holds potential, creativity, and character. So do I. Alright everyone, give Sebastian a round of applause. Sa kinabuhi, dagantag buhaton para lang mapansin, para lang ma-feel nga worth it ta. Usay, magpakitang gilas ta. Usay, ilom lang ta. Pero sa sulod, nagsigig paning kamot na makitaan lang sa uban. Pero nakatuon ko nga dili di ay ang pagka-perfect ang makapa-meaningful sa atong kinabuhi. Ang tinuod nga meaning nasa atong katinuoran, sa atong flaws, sa atong kaluyahon, sa atong paningkamot nga masabot sa atong kagalingon. Dili nato kontrolado kung unsay isulti sa uban, pero kontrolado nato kung unsay atong tuuhan. Kung masigitag pangayo o validation, kapoy kaayo. Pero kung makatuon ta mo value sa atong kaugalingon, bisan hinay-hinay lang, makita nato ang tinuod na kalinawon. Nakatuon ko nga okay ra di ay magduda. Okay ra mahadlok, pero ay sugot nga kanang kahadlok mo ay magbuot sa imong direksyon. Kung naaman ko'y mahatag nga lesson, mauni. You don't need to be loud to be seen. You just need to be real. And the right people, they see you for who you truly are.